Hello po, Pastor. Salamat kaayo sa mga unang-una no, magpasalamat ako sa Ginoo. No, kay tungod naa siya gihatag nga pastor sa amo nga always mo encourage sa amo na magpadayon sa pag-share sa word ni Lord sa among faith. No, bisan kana lang man no nakita jud na sa Ginoo nga na napadayon jud mi kay tungod na jud may pastor nga always nag-encourage magpadayon jud mi bisan na daghan ng pagsulay maabot sa among kinabuhi but wala jud mi nag-give up kay tungod ang Ginoo wala ko nag-give up na pamuhat sa among so pastor, salamat kayo sa among pagkamay sa mga kinabuhi. Kabalo jud mi nga bisan layo ka pero always ka nag-encourage sa mga napadayon jud mi kay kabalo jud mi nga kung dili jud mo padayon luoy kayo mo sa pag-abot sa panahon. Kaya salamat kay pastor sa inyong always sa inyong sa mga wala na jud ko ingon kundi salamat sa tanan. No, so amping kanunay diha pastor God bless you always. Hello, mayong adlaw Pastor Albert. And, happy first anniversary sa tuwang unserving faith. And I hope nung kini mo lambo pa o dagan pa kayo mga kalag na makaapil ni ini. And ako jud kog pasalamat Pastor no sa mga pag-encourage nimo sa mua no, as a serving faith. And dako jud ko kalipay no, sa tanang panahon nga nagkailata no, sa mga pag-encourage pag-advise nimo no, bisag daghan makaig mga struggles mga problems nga niabot pero nga naka-encourage kanunay kanamo no nga dili jud mi magpadala, dili jud kami muundang no nga sa mong pagpangalagad sa Ginoo kay tungod nakita tanan sa Ginoo. And I hope pastor no tagaan pa kag kusog kanunay sa Ginoo, tagaan pa jud kag nga makalahutay ka sa imong trabaho ug sa imong pag-serve sa Ginoo. Proteksyonan ka kanunay sa Ginoo. No, dapat jud pasalamat pastor kay tungod nung nagkaila jud ta o karon no nagkauban ta sa ministry bisag layo man ka no nagpadayon gyapon na ato ang ministeryo diya sa Ginoo. No kay tungod kat kining tanan is para jud ni tanan sa Ginoo. No walay atuwa diri. No iya lang jud tanan sa Ginoo. And God bless you mga kinabuhi pastor. No laban lang jud ta kanunay no. I hope nga makauli ka no magbanding jud ta no tanang team no sa unserving faith. And kato lang pastor pasensya kayo no gamay lang kaya akong mensahe pero nakita ni tanan sa Ginoo from the heart yun ako. And mao lang to pastor. God bless sa imo ha, laban lang and no salig lang dito sa Ginoo. Huwag ka to lang pastor and bye bye. Hello, Pastor Albert Plaza, maayong adlaw diha. Happy 1 year anniversary sa Unserving Faith Online Bible Study. Salamat sa sponsor Pastor. Amping kanunay diha, ang Ginoo magpanalangin sa imong kinabuhi. Og salamat pud ko sa Ginoo nga naka-join ko ni ani nga GC og na ako'y nakatunan about sa word ni God. So salamat sa Ginoo tungod kay niabot na gyud ta og 1 year nga anniversary no. So salamat sa Ginoo. So ang Ginoo magpanalangin sa imong kinabuhi pastor ug ilabi na kay Brother John, salamat pod sa pag-invite sa quadri, sa pag-encourage sa pag-join ni ani nga JC no. So salamat, padayon lang ta sa tanan mga members nini nga JC, especially sa JCIL no. So salamat, God bless sa tanan, padayon lang ta and happy 1 year anniversary. God bless po, kana lang.
Hello, Pastor Albert. Mayong gabi. Nung una, nagpasalamat ko sa Ginoo silang kamay sa mga kinabuhi. Salamat ni sa Ginoo no kay nanipod na GC no pinaagi pod kini nga GC daghan pod mi natun-an no kay kabalo ko dili ni para sa tao para ni sa Ginoo no. Thank you kaayo Pastor no sa imong gibuhat na Bible study kanina mag 1 year na no. Thank you kayo bisan layo ka napod ka always naka-inspired sa matag ka na mo Pastor no kay salamat kayo sa imong pag-support sa amoa kay kabalo ko ang Ginoo nagauban po sa imuha sa nakasalayo pero ang Ginoo nagauban po sa imo Pastor. Thank you kayo amping kanunay and God bless and thank you so much Pastor and God bless. Hello Pastor Albert Plaza, maayong gabi diha kanimo. No, karon is first anniversary sa ato ang Unserving Faith nga grupo no sa Bible study og ako nagapasalamat sa Ginoo tungod sa imuhang kinabuhi og even sa imuhang gibuhat na Bible study no ang Ginoo na magapanalangin kanimo, ang Ginoo magauban kanimo, ang Ginoo magaproteksyon kanimo kanunay no. Again Pastor, salamat kaayo sa tanan og ambing kanunay. God bless you. Good morning, Pastor Albert. Gumawa ako ng video para bilang pasalamat sa iyo at lalo na sa bigay mo sa akin na t-shirt ngayon Sunday. Maraming salamat Pastor, lalo na sa paggawa mo sa GC at maraming salamat sa Panginoon Diyos sa buhay mo, sa paggawa mo ng GC ngayon Sunday. 1 year na yung GC ginawa mo. Ginawa mo para doon kami matuto sumusunod sa Panginoon Diyos. At maraming salamat sa Panginoon Diyos Pastor sa buhay mo, lalo na sa pagturo mo sa akin dati paano nga sumusunod sa Panginoon Diyos. Ngayon Pastor is maraming salamat sa buhay mo, lalo na support mo sa amin, walang kupas at sa regalo. Kami ay bilang always nag-join sa Unserving Faith, meron ka rin ibigay sa amin t-shirt at meron naman pera para kami masaya at mga pagkain na ibigay mo sa amin. Maraming salamat Pastor sa buhay mo and God bless sa iyo, lalo na sa work mo, lalo sa pamilya mo. Maraming salamat Pastor na walang kupas, support mo, encourage sa amin sa iyong paggawa ng GC. Maraming salamat sa buhay mo Pastor, and ito na lang sabi ko, maraming salamat sa buhay mo. God bless always, lalo na sa work mo. So, nag-video ko. And gusto na ko no, pasalamatan si Pastor Albert no siyang pag-encourage sa amo no sa dati no nasa dire no and kanang nga di mi maulaw no sa pag smell sa mga tao no as a part sharing ato no but salamat jud Pastor no sa imong support no. Salamat sa imong encourage no ato no nagamit jud namo nga di ni mao nga maulaw nung karon no abot na jud ang time nung sa imong encourage ka mo basta jud kanang maminaw jud ay ka no sa encourage sa mga magulang pa sa imo basta maayo no kanang magamit jud nato
para sa Ginoo. No, so salamat Pastor Albert, no, and God bless you always, no. Ang Ginoo magabalos kanimo ug dili kanya pasagdan. Salamat, and Hello, Pastor Albert. Good morning. No, so, karon is first anniversary sa online Bible study sa Unserving Faith. O ako nagapasalamat kanimo, Pastor, na thank you kaayo sa pag-encourage kanamo bisag naa ka sa layo, pero gibuhat nimo tanan para sa kabubuton sa Ginoo. Bless kayo bisan mong kinabuhi. O salamat kayo na daghan mi na tutunan, daghan mi na learn sa imong ginashare sa amo sa word of God. O dapat dili na mo ikaulaw si Lord sa ngadto sa mga tao nga wala pa nakaila sa Ginoo. O thank you, Pastor. Ang Ginoo magauban kanimo, maga-protection kanimo. God bless you, Pastor. Kana lang. Bye-bye.